Ayan, good day guys! For today's video ay magluluto tayo ng chicken afritada. Yan po yung ating ulam for today. And then, ayan, pabalat na ako ng patatas. So, 2 patatas lang and then isang carrots dahil konting chicken lang naman. 1/4 chicken lang yan. And then, yan lang po yung ingredients natin. 3 bawang din, kalahating sibuyas. And then, isang red bell pepper. Ayan. Dito na tayo sa carrots. And then, after that, hihiwain na natin yan. Yan. Isang carrots lang kasi konti lang naman. Yan. Tapon muna natin. And then, we can slice it into cubes. Yan, ganyan lang siya kalaki. Ayan. Yan, saktong laki lang. Yan. Chicken afritada daw, pero yan lang yung ingredients. Practical ingredients lang muna tayo kasi mahal yung mga panangkap ngayon. And then, into cubes lang din yung patatas. Yan, tamang laki lang, ganyan lang. Ayan. Di na po ako naglagay ng green peas kasi di naman ako kumakain nun. So, patatas na lang din, carrots. Okay na. Yan. Then, yan yung sibuyas. Kalahati lang kasi sobrang mahal ng sibuyas ngayon. Yan. Tipid-tipid muna tayo ngayon. Yan. Pang-ulam lang naman. So, kahit konting lang, okay na. Yan, ganyan. Bawang tayo. Nahulog pa yung isa. Konti na nga lang, nahulog pa. Nagmamadali, nahulog tuloy. And then, isang bell pepper lang. And then, ayan. Yan, konting chicken lang yan guys kasi 3 lang naman kami. 3 lang kaming kakain. And then, hindi pa namin yan mauubos, sa mga alaga naman yung iba. Yan, and then, magpainit na tayo ng mantika. Ayan na. And then, after that, i-preprito muna natin yung carrots and then patatas. I-preprito lang natin yan saglit. Yan. We can fry it till it brown. Yan. Pag naging brownish na siya, pwede na siyang hanguin. Yan. Ano yung dumidikit pa? Yan. Malapit na yan maluto. Yan. Ganyan siya. Yan. Set aside muna natin yan. Kasi mamaya pa yan natin ihalo pag medyo luto na yung chicken. Yan, set aside it first. And then, bawang, tsaka sibuyas. Then, konting red bell pepper muna. Yan ang pampabango lang. And then, we add the chicken. Ayan. Kamayin na natin. Malinis naman yung kamay ko. Ayan. Kami lang din naman yung kakain. So, pwede siyang kamayin. And then, yan. Gisa-gisa lang din siya. Yan. Ganyan lang siya. And then, lagyan muna natin ng pamintang durog. And then, seasoning.
pampalasa, and then a little bit soy sauce. Ayan. Just to lighten up the color. Ayan. Yan, simpleng version lang yan. That's my own version only for cooking. Yan. And then, nag-add lang tayo ng tomato sauce. That's original flavor only, tomato sauce. Ayoko ng sweet. Yan, ganyan lang siya. Nagdagdag pala ako ng laurel dyan. Yung 2 dahon ng laurel. And then, we add the tomato paste for the color. Para mas maganda siyang tingnan. Ayan. Ayan siya. And then, let it simmer for 5 minutes. And then, okay na yan. Pakulo. Lutuin muna natin yung chicken. Ayan. Okay na, maganda na. Then, idadagdag natin yung potatoes and carrots. Kasi malapit na siyang maluto. Ayan. And then, ayan, malapit na siya. Maganda na, dagdagan pa natin siya ng bell pepper. Ayan, thank you guys for watching. I hope you enjoyed my video. Please don't forget to like and subscribe so that you will be notified when we have a new video. Thank you guys for watching.